तेन्ना उजो पेटलो घरा कडेन. हां तो अंकल आसा तेका हे सायडीक तेका उलपलो तो कित्याक आनी मागीर आमी एम्बुलन्साक फोन केलो. एम्बुलन्स येयली रोखडी. फायर ब्रिगेडीक मागीर म्हापशा फोन केलो. मागीर फायर ब्रिगेडूय येयली आतां. आनी आतां ते हे करता आमी तरी पालयल्लो उदक मारून. कसो उजो पेटलो कितें तो कांयच कळना. कोण रावताले घरान तो एकटोच अंकल रावतालो. एकलोच रावतालो लागला तेका तेजी भुरगीं भायर आसता. लागला तेका अंकला हय लागला मातशें लागला हेका. खंय लागलो कितें तेच्या हांगा सायडीक लागला. उलपला तो. उलपाला तो सोफार बसतलो थंयसरूच. ओके पूण उजो कसो लागलो काय कळोंक ना काय खबर ना. कितल्या वर्साचो आहा तो अंकल तो 73 इयर्स ओल्ड तो. एक सायड एक सायड उलपला तो. हँडिकॅप हँडिकॅप कसो आसा. हँडिकॅप आहा तो हँडिकॅप तो. ओके खंय पडटा हे शोले मान्ना पंचायत. ओके बामणोडो सध्या पुलीस पावले म्हणजे ना अंजन पुलीस पावल्या. फायर ब्रिगेड पावल्या आनी लायटीचे मनीसय पावल्या. लायट डिस्कनेक्ट करपाक. डिस्कनेक्ट करपाक कित्याक तो इन्वर्टर आसा न्ही भितर तेका लागून मातसो भंय दिसतालो न्ही. आमी खूब पालयलो उदक बी मारून. सिलिंडर फायर सिलिंडर पासून आमी एक सोंपयलो मारून. कित्याक तरी उदक भरपूर पेट्टालो. आतां मातसो कमी जाला. आतां फायर ब्रिगेड येयल्या. पूण उजो कसो लागलो कळोंक ना कळोंक ना अजून कळोंक ना. एकलोच रावतालो अंकल हो एकटोच रावतालो. येस तर भितर आता जो स्मोक आसा पळय तो वेंटिलेशना खातीर आमी जे विंडोज आसा ते विंडो ओपन केलेले आसा. तितलो स्मोक फक्त आतां भायर येयलो काय सगळें क्लियर आहा. कितें उजो कसो पेटलो कळलो तुजो अजून काम चालू आहा. तुमकां आमचो ऑफिसर आहा तो मातसो तुमकां इन डिटेल सांगता. अपडेट आसा तितून आमकां एक अरावंड एट 21:41 कॉल येयलो घर पेटला म्हणून. सो आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी येना फुडें हांगासर इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केली. आनी पयल्यान पयलीं आमी पावच्या पयलीं थंयसर केअर टेकर आसलो तेणी तेका इंजर्ड आसलो पर्सन एकटो तेका नेम तेजें फेड्रिक्स डिसोजा एज 73 तेणी तेका पयले भायर काडलो. आनी मागीर आफ्टर दॅट आमी LPG आसलो भितर एक सिलिंडर तो फायर फायटींग करतना भायर काडलो आमी आनी फायर एक्सटिंग्विश केलो. सर उजो कसो पेटलो कितें कळला सो मायट बी इन्वर्टर आसलेलो थंयसर आनी AC मायट बी शॉर्ट सर्कीट. मायट बी शॉर्ट सर्कीट एप्रोक्सिमेट लॉस कितें तेजे हॉल आसले ते कंप्लिटली फायर जाला तेका. आनी सामान कितें बेडरूम आमी सेफ केला. बाकी घरान कितें सामान आनी कांय नासलें तेजें फर्निशींग कितें आसलें ते उलपाला हय ओके सो एकलो इंजर्ड आहा हितून येस. ओके आतां तेका खंय येलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येला येस सर बिफोर अरायवल ऑफ अस तेका शिफ्ट केला. आतां सध्या उजो कंट्रोलान येयला हय अंडर कंट्रोल. येस सर आणि आता आम्ही पावल्या शिवोले बामणवाडो हांगासर जे शिवोले मान्ना पंचायत आसा त्याच्या समोर सद्याक आमी हांगासर पावलेलो आहा. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या हांगासर की एका घराक जो भयानक उजो लागलेलो आसा आनी हो उजो लागलो एक्झॅक्ट हेचे फाटलें कारण कळोंक ना. पूण सध्या तुमी पळोवंक शकता अंजुना पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावल्या. PI सुरज गास व त्याच प्रमाणे PSI विराज नायक व बाकी पुलिसांचो स्टाफ सध्या घटनास्थळी पावलेलो आसा. त्याच प्रमाणे म्हापसा फायर टीम सध्या घटनास्थळी पावल्या आनी आतां हो उजो पालोवपाचो त्यांचो हांगासर सध्या प्रयत्न चालू आसा. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता की एक अंकल हांगासर ह्या घरान रावतालो. तेजी एज जी आसा ही 73 आसा. नांव तेजें फेड्रिक डिसुजा म्हणून. हो हँडिकॅप आसलो. हो एकलोच ह्या घरान रावतालो आनी तो हेतून इंजर्ड जाल्लो आसा. सद्याक तेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक उपचारा खातीर व्हेला अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां लोकला कडल्यान मेवता. सो पुराय कितें अपडेट आसा ह्या उज्याची हो उजो घराक कसो पेटलो हे आमी म्हापसा फायरी कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे पुलिसांचो हांगासर स्टाफ पावला त्या पुलिसा कडल्यानूय आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. सध्या घराक भयानक उजो लागून घरातलें जे सामान जे आसा हे सध्या उज्यान सगळें पेटोवन खाक जाल्लें आमकां दिसना येयलेलें आसा. आमी जेन्ना भितर गेले तेन्ना आमी सध्या पळयलां की खंय ना खंय शॉर्ट सर्कीट जाला आनी हो उजो पेटलेलो आसा. कित्याक एक कोणसो आसा पळय त्या कोणशा कडेन जे इन्वर्टर आसा तो इन्वर्टर आसलो आनी अशें दिसना येता की खंय तरी वायरींग एक शॉर्ट सर्कीट जालें आनी हो उजो पेटलेलो आसा. TV सध्या उज्यान पेटोवन खाक जाल्ली आसा व त्याच प्रमाणे फॅन उलपालो. बाकी जे घरान जे कितें सामान आसा पळय ते सगळें उज्यान पेटोवन सध्या खाक जाल्लें आसा. एप्रोक्सिमेट लॉस कितलो हे अजून आमकां सध्या खबर ना. आमी फायरी कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एप्रोक्सिमेट जो लॉस जाला हो कितलो लॉस जाला. हो उजो पेटला हेजे फाटलें एक्झॅक्ट कारण कितें. पूण जी सद्याक आमकां हांगासर इन्फॉर्मेशन मेवता ती अशी आसा की 73 वर्साचो एक अंकल जो आसा हो एकलोच ह्या घरान रावतालो आनी तो हँडिकॅप आसलो. तो ह्या हेतून ह्या उज्यान इंजर्ड जाल्लो आसा. तेका एक सायडीक उजो लागलो आसा. सध्या 108 एम्बुलन्स हांगासर पावल्या आनी आतां तेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक उपचारा खातीर व्हेला अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां लोकला कडल्यान सद्याक हांगासर मेळटा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी म्हापसा फायरी कडल्यान
व त्याच प्रमाणे म्हापसा फायरी कडल्यान व अंजुना पुलिसांचो जो स्टाफ हांगासर पावला आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी शिवोले बामणवाडो हांगासर एका घराक उजो लागून एक मनीस इंजर्ड जाला हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली ती इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.